الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله جمعنا الله وإياكم بهذه الليلة المباركة على هذه الحولية المباركة، فنسأل الله أن يزيد علينا من سر صاحب الحولية ومدده ونوره وعلمه ومن إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kita hormati dan muliakan para habaib zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita hormati dan muliakan pula para alim ulama, guru agama yang mana mereka itu hakikatnya adalah waris daripada para nabi. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada panitia haul yang telah mengundang atau meminta kami untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula di malam hari ini kita kedatangan tamu yang mana beliau aslinya berasal dari Hadramaut Yaman. Beliau adalah ad-da'i ilallah al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Dan kita pula sering berdoa Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Dan ada zikir supaya hidup beriman dan mati pun membawa iman. Zikirnya yang berbunyi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, dan seterusnya. Begitu pula ketika kita ziarah kubur orang-orang saleh, para wali Allah, kita membaca Salamullah ya sadah minar rahmani yansyakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Dan ada kitab yang tentunya santri-santri pesantren yang di pesantren itu pasti tahu dengan kitab tersebut, kitab yang bernama Sulamut Taufik. Nah, semuanya ini adalah karya atau karangan daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, tamu mulia kita di malam hari ini dalam acara haul ini, beliau adalah salah satu daripada cicit beliau. Jadi beliau nasabnya Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Beliau datang beserta 3 anak laki-laki beliau, ada Habib Husain, Habib Abu Bakar, dan Habib Muhammad. Mudah-mudahan dengan kedatangan zuriat anak cucu Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan di akhirat kelak, di alam barzakh, bahkan di dunia, mudah-mudahan kita bisa terkumpul dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca 2 kalimat syahadat sebagai ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca salawat serta salam untuk Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan salawat yang Habib baca sebelumnya tadi adalah salawat kamilah, atau sebagian menyebut dengan salawat nariyah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam dan di waktu serta di acara haul yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan sir, rahasia, anugerah, pemberian ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Syekh Umar bin Yusuf yang kita hauli di malam hari ini, mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada beliau, mudah-mudahan Allah memberikan pula hal tersebut kepada kita barataan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum bin nasi amwat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sangat banyak orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka berada di bawah tanah
atau di dalam perut bumi, tetapi keutamaan, keberkahan dan kebaikan-kebaikan mereka masih ada dan bisa kita rasakan sampai sekarang. Tetapi sebaliknya pula, banyak orang-orang yang kelihatannya masih hidup tetapi hakikatnya mereka itu telah mati. Artinya kada berfaedah, bahkan lebih berfaedah yang sudah meninggal dunia daripada yang hidup. ومثلهم مثل صاحب هذا الحولية. Dan diantaranya seperti Syekh Umar bin Yusuf yang mana kita hauli di malam hari ini. Beliau memang telah meninggal dunia, tapi kebaikan-kebaikan beliau, fadailuhu dan keutamaan-keutamaan beliau bisa kita rasakan sampai sekarang. لذلك هذه الحوليات ينبغي أن نأخذ العبرة والعظة منها. Oleh karena itu, ketika kita mengadakan suatu haul, terutama haul di malam hari ini, maka hendaklah kita mengambil pelajaran. أولا أن نتأسى بهم. Pertama, kita pelajari sejarah hidup mereka, kemudian kita berusaha mengikuti mereka. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. Jikalau kita tidak bisa penuh seperti mereka, maka paling kadang kita berusaha mirip dengan mereka. إن التشبه بالكرام فلاح. Kenapa? Karena jikalau kita meniru atau mirip, jadi meniru mereka, maka meskipun hakikatnya kita tidak seperti mereka, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan mereka. ومن تشبه بهم فهو منهم. Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka dia termasuk golongan tersebut. لذلك نحن قصرنا في زماننا هذا سواء كان ما كانوا عليه من علم أو ما كانوا عليه من عمل. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama kita bahari, jauh benar. Jauh benar, baik daripada segi ilmu ataupun daripada segi amal. Mereka banyak ilmu, banyak amal. Kita apa? Sedikit ilmu, sedikit amal. فإذا كنا ندعي محبتهم أو نمشي على طريقهم وعلى آثارهم ولو بالجميل. Jikalau kita mengaku kita cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada yang kita hauli, maka kita mesti mengikuti bagaimana akhlak mereka, bagaimana sifat mereka, meskipun kada kawa full, kada kawa 100% menuruti, paling kada ada menuruti mereka. هؤلاء كانوا حريصين على العلم. إذا ينبغي علينا أن نكون نحرص على العلم بقدر استطاعتنا وما يتناسب مع زماننا، والله جل وعلا سيفتح إن شاء الله على الجميع. Nah, tentunya Syekh yang kita hauli pada malam hari ini dan seumpama beliau daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh sebelumnya, pasti mereka itu katuju lawan ilmu. Pasti mereka katuju menuntut ilmu, menikmati dapatnya ilmu. Maka kita berusaha meniru mereka, ya meskipun kadakawa tadi full seluruhnya mengikuti mereka, paling tidak ada kecintaan kita, kesukaan kita terhadap ilmu. Ya mudah-mudahan dengan sedikit semangat kita dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu itu, mudah-mudahan ilmu itu diberkahi dan dibuka, diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita bertambah ilmu, dan itu sebagai bukti kita, artinya semangat dalam menuntut ilmu, maka majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita maka hendaklah kita datangi. Jikalau kita memang sibuk, banyak urusan, banyak bisnis, ya paling kada nih amun kita nih kada tawa, artinya fokus di ilmu, paling kada anak kita barang katuju lawan ilmu. ظل أبيه كما يقولون إذا مات ابن آدم قال الحبيب انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح. Karena anak ini ya penerus abahnya, anak penerus abahnya. Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Di antaranya anak yang
soleh yang mendoakan orang tuanya. Amun kita sebagai orang tua kada kawa alim, kada kawa bebujuran soleh, maka paling kada kita berusaha mengusahakan kayak apa anak kita menjadi anak yang soleh dan anak yang alim. كذلك نحرص على كل من هم تحت يدنا من الزوجة من من هم تحت ولايتنا أن نحرص على تعليمهم، فإن كنا أهل العلم نعلمهم، إن لم كن نستطع نحضر لهم أهل العلم أو نذهب بهم إلى مجالس العلم. هذا من الواجبات، وإلا فإن الإنسان مسؤول عن أولاده، عن زوجته، عن كل من كان تحت يده، لأنه قال صلوات ربي وسلامه عليه كل مولود يولد على الفطرة، يعني سجية طبيعة واضحة متقبلة للعطاء، متقبلة للعلم، متقبلة للعمل، متقبلة للعبادة، فأبواه يهودانه أو يمجدانه أو ينصرانه أو يسلمانه. الوالد والأم هم الذين يرسمون، إما أن يكون هذا من الصالحين وإما أن يكون من الطالحين. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kita ujar Habib, kita nih misalnya sibuk berbisnis, ya kan, kita sibuk macam-macam sibuk sehingga kita kada tapi kawal lagi sudah menuntut ilmu. Maka paling kada anak kita berusaha kayak apa caranya suka lawan ilmu, suka beribadah. Karena anak ini amunnya rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, maka kuitannya pun mau meninggal dunia dapat juga pahalanya. Nah, seperti ini yang kita usahakan. Begitu pula selain daripada anak-anak kita, yaitu orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Misalnya bini yang serumah lawan kita kan, bini ya, yang dekat-dekat lawan kita, yang di bawah tanggungan kita. Maka jangan biarkan mereka kada menuntut ilmu. Mun kita kada alim, ini mun alim lah, mun alim kita nang melajari. Tapi mun kita kada alim, maka suruh belajar, suruh ke majelis ilmu atau cari akan guru sekira mereka bisa menuntut ilmu. Kenapa? Karena yang di bawah tanggungan kita seperti anak, seperti bini misalnya, itu tanggung jawab kita, bukan sekadar memberi makan, memberi minum aja ada. Tapi kita disuruh pula mendidik mereka supaya mengerti tentang agama. Nah, ini yang kita kada begaduh lawan anak, kada begaduh lawan bini, tiadakannya jahil, misalnya kada ngerti agama, kita nanti bermasalah di akhirat kelak. Ketika seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada mama abahnya, istri dan anak-anaknya, masing-masing di akhirat itu karena sibuk mau urusi diri sendiri. أو اقتص لنا يا الله يجمعك الله وإياكم، اقتص لنا يا الله من هذا الظالم، علموا من أبيه مقتص كان أي قرص بالمحكمة، أبو أنا حقنا، قال أنا ظالم، نعم، قال أنا أعطيتك الملبس، أنا أعطيتك الغنى، أنا أعطيتك التلفزيون، أنا اشتريت لك الإنترنت، أنا اشتريت لك الجوال، أنا صرت يعني ما قصرت شيء عليك بدل الفرق، لكنك ما علمتنا أمور ديني. اليوم لا تنفع لا تلفاز ولا ينفع الملبس الزين ولا الأكل الزين اللي أعطيتني. أنت ما علمتنا كيف تصلي، ما علمتنا كيف تقرأ القرآن، ما علمتنا كيف تصدق، ما علمتنا كيف تكون رجل صالح. تركتنا للشوارع، تركتنا لأخلاق السوء. اتصلي يا مولانا منه في هذه الأيام. Orang yang kada melajari, kada bagaduh lawan anak bininya, kada dilajari agama, maka anak bininya nanti di akhirat kelak akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut apa? Kepala keluarga itu dituntutnya, ya Allah, balas orang zalim ini ya. Jadi anak bini menuntut laki, menuntut kuitannya. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, balas kejahatan orang ini ya Allah. Kemudian yang laki atau yang abah, ya Allah, ulun kada zalim kepada mereka. Ketika di dunia ulun bari mereka makan minum, pakaian, ulun tukarakan mereka TV, tukarakan internet, kuota internet, tukarakan HP, lengkap fasilitas ya Allah ulun berikan kepada mereka. Maka di akhirat kelak ujian nang anak, ujian nang bini, yang ikam bariakan dulu di dunia itu sedikit pun tidak bermanfaat untuk kami.
Zalimnya Ikam, kenapa Ikam ketika di dunia kadang melajari kami ilmu agama, kenapa kami kada dilajari? Baca Al-Quran, kenapa kada dilajari? Kenapa kami kada diarahkan supaya kami menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik? Kenapa? Nah, maka ini yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini Habib, ini kan wali itu pasti alim, pasti suka ibadah. Nah, maka kita berusaha mengikuti beliau apa? Kita dan keluarga kita perhatikan supaya berusaha menjadi cinta ilmu dan cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك لا يكفي صلاحك أنت بنفسك وإنما يجب عليك أمام الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على من هو تحت يدك. Nah, jadi kada cukup kita aja nang baik, kita aja nang berilmu, kita aja yang rajin di ibadah tuh kada cukup. Mesti kita pula berusaha untuk mendidik siapa yang menjadi tanggung jawab kita dididik juga kayak apa sekira berilmu, sekira rajin ibadah supaya selamat juga di akhirat kelak. إذا مثل هؤلاء كانوا لهم زجل في قيام الليل، يقومون الليل ابتداء بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إن ربك يعلم أنك تكون أدنى من ثلث الليل ونصفه. Nah, tentunya Syekh yang kita hauli di malam hari ini, begitu pula para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, mereka pasti ketujuh sembahyang malam. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wali itu, karena seseorang itu menjadi wali, ya pasti karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin kada mumpati Nabi jadi wali, nah pasti mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dinyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan qiyamul lail, sholat malam. لذلك لا أقل من أن تصلي ركعتين قبل الفجر خفيفتين كما جاء في الحديث ولو كحلب شاة أو كشج بيضة، يعني ذلك مع المدة فقط شج بيضة طول الليل قبل ما ينزل الفجر، ولو بمقدار حلب شاة ربع ساعة أو كشج بيضة دقيقتين. Makanya kata Habib, ya berusahalah kita mungkin gak ada kawan yang kayak wali kan beribadah banyak di malam hari. Ya paling kada 2 rakaat kita bisa sembahyang sebelum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh usahakan kita sembahyang paling kada 2 rakaat. Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi apa? Ya paling kada bangun malam itu seperti orang yang memeras susu kambing atau memasaki hintalo. Ini satu umat kan? Kada lawas, paling lawas 15 menit. Paling lawas 15 menit. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita kawat qiyamul lail, bangun sebelum subuh sembahyang 2 rakaat. بعض الناس الموفقين يبعث ابنه إلى المدارس والتحفيظ فحفظه المدرس هذه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. جاء الولد يقول لوالده اليوم المدرس المعلم يابا علمنا أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف ثلث الليل. إذا كان 8 ساعات ثلث الليل يعني 3 ساعات هكذا 2 ونصفه. قال انتوا ليش ما تقوم يا ابا؟ قال انا لما قال لي يا ابا انت ما شرحت تقوم الليل. قال يا رسول الله انا رسول وانا نبي. Jadi ada kisah. Jadi ada kekanakan turun sekolahan belajar, disuruh belajar ke sekolahan, menghafal Quran juga, belajar Al-Quran. Lalu ketika masuk sekolah, jadi ayat yang dipelajari atau yang dihafal itu ayat yang berbunyi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu au Jadi kan ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sembahyang malam sepertiga malam atau separuh malam. Nah, jadi ini setelah anak-anak ini bulik ke rumah, bah
Tadi di sekolahan belajar, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu disuruh mengumpati Nabi Muhammad, dan amalan Nabi Muhammad apa? Setiap malam sembahyang malam dalam waktu lamanya itu sepertiga malam atau setengah malam. Nah, bah selama ini kenapa biar kada melajari ulun qiyamul lail, ulun goreng dibiarkan aja. Kenapa bah? Ujar abahnya itu Rasulullah, aku ini apa ada? Nah, aku ini lain Rasul, aku ini lain Rasul, aku ini Nabi, itu Nabi. Menakuh kata awal aja abahnya. Sakat الولد حتى يكون كم كبير لا حتى يكون رسول أبوه هذا لا يكلم النبي هذا الرسول. Jadi mendengar jawaban ini, dia menang anak bujur juga apa nggak bahas ini? Nah, Nabi lain, Rasul lain. ثاني يوم درسه المعلم وطائفة من الذين معه. قالوا اليوم علمونا قالوا وطائفة من معه النبي. ده في ناس ثانيين وطائفة من الذين معه. قال يا ولدي الصحابة يكونوا كما الصحابة. أبوك مع أصحابي لو قضيت ما قضيت لو جريت ما جريت ما شفت أنا أرتقي اللي مرتبة الصحابة ذاك النبي من الصحابة. قال شوفوا حتى الصحابة يقولون طائفة من الذين معك أصحابك صحابة أنا هذا صحابة. Kemudian pada hari berikutnya yang anak ini turun pulang sekolah, belajar pulang, sambungan ayatnya wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Dan yang qiyamul lail, beribadah malam itu, sembahyang malam itu bukan nabi aja, tapi apa? Dan sekelompok orang-orang yang bersama engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Boleh nang anak bah kadanya Rasulullah aja bang bah ya tahajud qiyamul lail kada. Itu sambungan ayatnya apa? Dan sekelompok orang-orang yang bersama Nabi Muhammad. Ujar nang abah pulang menyahuti nih. Itu sahabat. Yalah nang lawan Nabi siapa sahabat itu nang qiyamul lail. Aku nih lain sahabat jawaban. Nah zamannya lawan Nabi. Nah, jadi wajar aja kada tahajud kisahnya nih. Itu para sahabat aja. Ini balasan pulang nang kuitan nih nang kuler nih. قال يا الله أنت لا تبغى تكون كما النبي ولا تبغى تكون كما أصحاب النبي. أنت ما فيك خير. اللي ما هو كما النبي ولا كما الصحابة هذا ما هو كما أنت ما فيك خير. قال يا ولدي صلاة من الليل ما تقوم بالليل. قال بس أنا الله إذا قمت الليل تقوم أنا معك. لا مرة هي صلاة الفجر تطرح القطاع على فوق تخمم انت عادة صغير بدري على العبادة. قالوا قومنا ودخلونا وقال حاجة صغيرة يا ولد. قال بابا أنا شوف رأيت لما يوجدون أمي توجد على النار تسوي حطب عشان تطبخ تقدم التشكيل في الحطب الصغير أو تكون سريع تطرح الحطب الصغير تحت الحطب الكبير تشتغل النار بالكبير والصغير. لكن يبدأون بالصغير. أنا خايف أن يوم القيامة يبدأون بيت المرك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا من هذا اليوم بقوم برضو Allahumma sholli ala Muhammad. Paham lah? Paham kan orang terjemahkan lagi lah. Allahu Akbar. Jadi jangan. Jadi jawaban abahnya apa? Itu para sahabat nang qiyamul lail. Aku ini sahabat ujar nang anak pada sarju abah ninya. Seperti Nabi kada hakon, seperti sahabat kada hakon juga. Pian di bahan apa itu? Menuruti Nabi kada hakon, menuruti sahabat kada hakon. Menuruti siapa pian? Menuruti siapa? Nah, jabahnya bujur juga kamu ini lah. Artinya anak nuruti Nabi kada, sahabat kada, lu anak jadi apa? Bujur ujar abahnya mulai malam ini aku qiyamul lail. Ujar nang anak pulang apa? Ujar nang anak jangan pian aja bahaya. Mun pian bangun ni ulun juga. Bangun ni ulun jangan pian aja. Nang hendak menuruti Nabi, menuruti sahabat ulun hendak juga bangun ni ulun bahaya. Nah, ini yang perlu kita turuti. Nah, sekarang kata Habib, ada sebagian kita ini apa? Anak guring subuh nih lajunya. Subuh sudah masuk waktu nih, dibiarkan dia anak guring kada dibangun nih. Bahkan apa? Bahkan diselimuti lagi. Ini kuitan nih bangun, tahu anak nih guring, soalnya subuh nih seharusnya kan dibangun nih. Ini apa? Ini diselimuti lagi biar guring selajur itu. Ada bangunan lagi.
alasan apa? Inya halus, karena apa kada beribadah? Inya halus masih, jangan dibangun ini kasihan ninya. Itu kada kasihan namanya. Kada kasihan. Jadi anak ini apa? Anak ini jangan pian aja Jangan pian aja. Jangan pian aja nama ibadah banguni ulun. Karena ini jadi hujan nang anak ulun ini melihat mama tuh bemasak ini kan dulu kan nggak ada kompor. Ulun ini bahaya melihat mama bemasak. Mama nih menyalai api di dapur tuh, nah lawanan aja apinya halus saja, apinya halus kan, baik korek api atau mancis kan halus apinya. Halus selalu apa? Diletakkan di bawah kayu-kayu yang ganal. Akhirnya apa? Akhirnya api akan membesar. Lu takutan bahaya. Artinya amun pian kada membawai kami beribadah, kada membawai ulun beribadah qiyamul lail. Ulun takutan gara-gara ulun nang halus ini, gara-gara ulun nang halus terbakar api neraka, pian nang ganal ni abah ulun. Ulun takutan jo kalau pian terbakar jo pada akhirnya. Nah ini apa? Ini anak yang baik lah, anak yang pintar. Meskipun abahnya udah pintar sebelumnya kan, sadar. Nah jadi jangan abah ayo sudah mulai malam ini, mulai hari ini kita bertekad, mulai malam ini kita sarumahan, kita bertahajud, kita qiyamul lail. Nah mudah-mudahan kan Habib kita nang mendengar kisah ini juga mulai malam ini. Nanti nak boleh malam Nah mudah-mudahan kita keluarga kita mulai malam ini bisa bertahajud sarumahan. Amin. ما معنى إلا محبة الصالحين عملنا ما معنى شيء يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحيي العظام والرمى. Tapi kita ini sebanyak apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting daripada itu pula apa? Pautkanlah cinta kita kepada orang-orang yang soleh, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi ma ma'na amal, karena hakikatnya kita ini kadida amalan yang baik. Wa kasbuna kulluh zalal, gawian kita berataan salah. Lakin lana fika amal, kita cuma punya harapan, mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا الإمام الشافعي وهو من الصالحين، لكن من الاعتراف وتواضع وحب الصالحين هذا لساننا، نحب الصالحين وكان عملنا مشكلة. نحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم الشفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, aku cinta kepada orang-orang yang soleh meskipun aku bukan termasuk orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan berkat aku cinta kepada orang yang soleh, aku dikumpulkan Allah bersama mereka. Dan aku kada katuju dengan orang yang gawiannya maksiat kepada Allah, meskipun aku pun katuju maksiat. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Ini beliau mengatakan Yasidin, aku cinta kepada orang yang soleh meskipun aku bukan termasuk orang yang soleh. Padahal Imam Syafi'i itu luar biasa kesolehan beliau. Beliau mengatakan seperti ini apa? Seperti ini karena tawadhu'nya beliau, karena beliau tidak pernah memandang amal beliau. Apalagi kita, Imam Syafi'i itu kadang mengaku soleh, apalagi kita ini jauh benar daripada kata soleh. Tetapi mudah-mudahan hati kita cinta kepada orang-orang yang soleh sehingga dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Amin. فنحن كنا قليل عمل لكن ما معنى إلا المحبة عسى أن تصدق فإذا صدقت المحبة تكون معهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في قصة أهل الكهف. كلب لا يسلم به لا يسلمون لكنه بمعيتهم يحبهم يتابعهم يحضر محاضرهم. يعني ذكره الله سبحانه وتعالى معهم مع الأولياء مع الصالحين كان نجس في شريعتنا، بل ويبعث معهم، عاش معهم ومات معهم ويبعث معهم ويدخل الجنة معهم. هم من المستثنين من الحيوانات، ولا الحيوانات يوم القيامة يبعثها ربي، لكن بعد أن يمتص لكل من ظلم من ظالمه ولا من الحيوانات
اقتصوا للشاة الجلحة صاحبة القرب المقصود من الشاة القربة اللي بيهاجرون كل يوم تروح هذه يقتص منها وبعد ذلك تكون ترابا لكن مثل هذا كما القرب يدخلوا الجنة بشفاعة أهل الكهف بشفاعة الصالحين إذا محبة الصالحين عليه مدار عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشر معهم على معهم فيه من غير سبب عذاب ولا عذاب ولا محنة ولا فتنة ولا شدة في الدنيا. Kita ini sadar, kita ini sedikit amal. Jujur apa kata? Kita ini koler beramalan. Nah ini masih tahan lah dengan ceramah Habib lah. Ini harus atau apa? Semangat masih semangat. Semangat masih lah. Nah kita ini sedikit amal. Artinya mungkin kita mengandalkan amal kita kata kawan sedikit benar. Nah cuma mudah-mudahan kita cinta kepada orang-orang yang soleh dan bebujuran cinta kita kepada orang yang soleh. Maka dengan cinta kepada orang yang soleh pasti dikumpulkan Allah Taala bersama orang-orang yang soleh. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Di kisah Ashabul Kahfi itu kan ada anjing. Yang mana dalam syariat kita anjing itu najis, binatang anjing itu najis. Tapi karena anjing ini mengumpati Ashabul Kahfi, mereka ketujuh dengan Ashabul Kahfi. Anjing ini ketujuh dengan Ashabul Kahfi, maka anjing ini menjadi anjing yang dikecualikan, anjing yang istimewa, yang mana di akhirat kelak anjing ini akan dibangkitkan dengan Ashabul Kahfi bersama dengan Ashabul Kahfi. Bahkan anjing yang Ashabul Kahfi ini salah satu binatang yang masuk ke dalam surga. Padahal nanti seluruh binatang, meskipun binatang ini mati karena dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian binatang Rasulullah SAW beliau bersabda, di akhirat kelak saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, binatang yang zalim kepada binatang yang lain itu akan dibalas di akhirat kelak, dibangkitkan binatang. Jadi seandainya ada kambing yang bakalahi lawan kambing juga, ada yang batanduk, ada yang kada bahantuknya. Nah karena nang batanduk ini kan manang di dunia, karena di akhirat itu akan dibalasakan Allah Subhanahu, dibangkitkan Allah. Artinya yang di dunia kalah kemananduk, karena di akhir membalas nih. Setelah itu apa? Dijadikan Allah Subhanahu wa taala tanah. Habis sudah kisah. Setelah membalas binatang nanti membalas binatang. Nah, tapi beda dengan anjing ini. Anjing ini salah satu anjing yang mana apa? Dalam syariat kita najis, tapi dia tetap ada dan masuk ke dalam surga. Berkat apa? Berkat cinta kepada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kan orang-orang yang beriman kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memandang amal kita ini sedikit, tapi kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita cinta, bujur-bujur cinta kepada orang yang soleh, sehingga kita dikumpulkan dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. وليعلي درجاته في أعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يفعل كذلك بوالدينا وأهلينا ومحبينا وبنا وبكم أجمعين مع العمر الطويل في طاعة الله. إن الله سبحانه وتعالى لا يؤخرنا عنه لا في سيرة ولا في سريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في بدر ولا في قيامة. يا رب فالحمنا بهم يا ربنا وبهم وعنا ببركتهم بالحسنى بحرمتهم وبثنا في طريقتهم وعافاة من الفتن رب احينا شاكرين ربنا مسلمين وابعث من العاملين من زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجب لي امين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك من لا طويل اجد على الطاعين يا رب طاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فامن بفك الغلاء لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي اذى المؤذين واختم باحسن ختام اذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاه والسلام على شفيع الانام والال نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر